Guys, good evening guys. Ayun sila gitik ko. Okay, go! Peace out! Ano ba? Tuwa? Ano ba? Igwad ba? Igwad? Igwad na wala. Okay, igwad. Oh, wala. 15 ha? Okay. Tapos ganyan, yung paghatak ba? Yan. Okay, yan, ganyan. 1. So, taas pa. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Dito ha? 9. 10. 11. 12. 15. 14. 15, oh. Pahinga. 1 seconds lang. 1 second lang. Ha? Ano? Ganda ba? Ha? Beginner ba tayo dyan? Nakitig? Hindi nga. Ako naman. Sige mo. Sige mo. Ganun. Ganun ha. Huwag kong hawakan dyan naman yung kamura dito. Yan. Dapat kita rin ako. Kita ka rin. Lakan mo na ako. Sige. Marunong ka ba niyan? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19. Talaman. Ha? Ano na? Sige na! Yeah. Okay. Please. Nakabuhan. Nakabuhan. Yun muna, tapusin muna yun. Tapos. Okay. Bira! Okay. Peace out! Kitcher ka eh! Nagpirsa ba? Doon ka na lang oh. Doon sa stage yan, dyan. Dyan ka. Okay. Bira. Yun, nakitik. Okay. Bira, bira, bira. Okay. Kanoy. Kutsara. Okay. Magaan lang yan eh. Oo. Parang wala mang binuhat yan. Pagod na pagod pa oh. Yun o. Pagod o. Kahit lagitik guys, pagod na pagod yan. Pagod namin o. Puti ka dito. Ha? Hindi. Ayan guys. Sorry ass DJ.